ଛତୁ ଛତୁ ଫ୍ରାଏ କରୁ ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ପକୁଡ଼ି ଖାଇ ଫ୍ରାଏ କରିଥିଲା ମୁଁ କହିଥିଲି ଗୋଟେ ରଖିଥିଲା ଆଉ ଏଟା କାଳୁ କାଳୁ ଏଟା ଖେଳୁଛି ଏଠି ଖେଳୁଥିଲା କୁଆଡ଼େ ଯାଉଛୁ ପଳେଇଲା ସେଠି ଫ୍ରାଏ କରୁଛି ଆଳୁ ହେଇସାରିଲା कह टे देखी फ्राए चलती ये पकड़ी खाई रांधला खाई खाऊला मुझे गोटे नहीं खेला पाटा मुल मुल गोटे आड़े गोटे खाई कि पकाब कि भाषा हो पकाब पकई दूँ पूरा पकाब आलू आलू पकड़ सॉरी नहीं बर्तमान देखी पारे खाली चलाऊँ जे चलाऊँ एटा लगी जाओनी कि लगी जाओ ना लगे ना पुड़ी जीवन माड़ी मसला हटू माड़ी मसला हटू बर्तमान सी रोचे कर आलू फ्राई 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 कर छतु कमेंट करके कहतु गोटा कि छतुटा आलू हो गला बोधे ना होगा ना रखी आलू कि लंबाटा बोली चटुटे पकई देते चटुटा पैसा नहीं मसला आएगा तेल अपना ना काड़ू कहीं गला काड़ू कहीं गला काड़ू बर्तमान नहीं नी से कड़ पड़ी टाटा टाटा ये खेलुच देखी पारे यहाँ हाँ से जरी भितर ढुकी जा जरी भितर ढुकी जा कुकड़ा चा खेपुची खेपू तो ढुड़कीता देखो तो केमती कालू आमर कुकड़ा जा धर बोली छेकी माने नुची देखो तो
ଏଇଠି ନୁଚିଛି କାଳୁ 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 ଏଟା ଏଟା ଦେଖୁଛୁ ଖେଳୁଛି ଦେଖିପାରୁଥିବ ଏଟା ଆଖି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି ଆଖି ଲାଇଟ୍ ଜଳୁଛି କାଳୁ ଦେଖିପାରୁଥିବ କେମିତି ହଉଛି ମସଲା ରୋଷେଇ ହେଇଗଲା ମସଲା ପଡ଼ିଲା ଆଗେ की थोड़ा सुरसो करना मैं कुत्तू लुण होगा ना किए कुछ भी लुण भी पता नहीं से लुण भी पता है किसो कड़ी छी ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖି ପାରୁଥିଲି ରୋଷେଇ କରୁଛି ଏ ଲୋକକୁ ପଠଉଛି ଦେଖା ପଡ଼ିବ ଯାଉଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ମସଲା ଗୁଣ୍ଡ ମସଲା କେଉଁଠି ଅଛି ଏଇଆ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ଏଇଗୁଡ଼ା ପକେଇବାକୁ କହୁଛି ଏଇଗୁଡ଼ା ଲଙ୍କା ଜିରା ଗୋଟେ ଖଣ୍ଡାଟା ଦେଖ ଦେଖି ପାରୁଥିବ ठीक है ना तीनटा नहीं तो थिला एते लुण पकेइब लुण पकाउची खाई तो से हल्का जीरा गुंड पकई दबा जीरा गुंड तापर पड़ो कि फेंटी चलो जतकी पर्यटन न लगुच फेंटी चलो धनिया पत्र पकेब कौच देखिए धनिया पत्र कौड़ी अच्छी ये धनिया पत्र सुखी पूरा डांग हो गलानी है माने थंडा दिन भी झाड़ी ना 10 टका ना खाते भी किए ने बिलाती देखी पारे केते गुड़े आम तो चाष कराई बाड़ी बिलाती माने ट्रे ट्रे से बदल बिलाती बेस हो गला कुकुड़ा भी रखाई देखी पारे ट्रे कालू हाइट अच्छी এইটা কালু এইটা কালু এইটা নুচিছি ছাড় 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 কালু খেলি করছি দেখি পারছো এইটা কালু কালু আই আসে কালু
ବିଲାତି ପକେଇବା ବିଲାତି ପକଉଛି ଆମର ଛୁରୀରେ କାଟୁନି ମାନେ ଚକଟିକିନା ଦିଆଯାଏ ଆଉ ନାଇଁ କି? ତାମାନେ ତ ଏଇ କୁଟିକିନା ଦେଇଥାନ୍ତ ନା ବାଟିକିନା ତେଲ ପୁରା ଛୋଟ ଛୋଟ ମିକ୍ସ ହେଇଯାଏ ହାରେ କାଇଁ ଉଠିଲା କାଳୁକୁ ଦେଖି ପଡୁଥିବା ଏଇଟା ଭିତରେ ଲୁଚିଛି ସିଏ ଏଇଟା କାଳୁ ଏରା କଣ ଦେଖି ଦେଶୀ ବିଲାତିଟା ନା ହାଇବ୍ରିଡଟା କୋଉଟା ଦେଶୀ ବିଲାତିଟା ଏତେ ମାନେ ହାଇବ୍ରିଡ ବିଲାତି ଦେଖି ଅଲଟ୍ରା ଥାଏ ଏ ଦେଖି ପାରୁଥିବେ କାଳୁ ଏଇଟା କାଳୁ କାଳୁ ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଖାଇବାକୁ ଦେଉଛି ବସିଛି କେମିତି ଦେଖ ଓ କି ଆଖି ମୁଜା ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁଛି ନି କାଳୁ ଥଣ୍ଡା ଲାଗୁନି ବୋଧେ ହେଇଗଲା କାଢୁଛି ଗୋଟେ ମାଂସ ଭଳିଆ ଲାଗୁଛି ନା ମାଂସ ତରକାରୀ ଏମିତି ତ ଦେଖାଯାଉଛି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମାଂସ ତରକାରୀ ଏମିତି ଦେଖାଯାଉଛି କାଳୁ ଏଠି ବସିଲା ଖଣ୍ଡେ କେତେ ଦିଅ ତାକୁ ଖାଇବାକୁ କେମିତି ବସିଛି ଦେଖ ସାଙ୍ଗମାନେ ମାଂସ ମାଂସ ବାସ୍ନା ଅଛି ସେଥିପାଇଁ ବସିଛି ଆଉ ନେଇକି କାଳୁ ହେଲା କୋ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ସାଙ୍ଗମାନେ ହେଇଗଲା ତରକାରୀ ମୁଁ ବର୍ତ୍ତମାନ ଭାତ କରୁଛି ଗୁଡ଼େଇକିନା ଖାଇବା କେମିତି ଲାଗୁଛି ଟିକେ ଟେଷ୍ଟ କରିବା ତରକାରୀଟା କେମିତି ହେଇଛି ଭଲ ହେଇଛି ତରକାରୀଟା